টাক তো দেখা যাচ্ছে, দেখো ওইটা টাক দেখা যাচ্ছে। अब हाथ ओपन कीजिए। হ্যাঁ हाथ ओपन कीजिए। হ্যাঁ अब हाथ हाथ निकाल दीजिए बाहर। हाथ फैलाइएगा तभी। हाथ बाहर निकालिए। हाथ- ऊपर बाहर ऊपर ऊपर। ठीक है। ठीक है चलिए थोड़ा सा उठाइए अच्छा सा টাক बस अंदर बाहर निकलेगा समझ गया हो गया। भगवान भगवान विष्णु भगवान विष्णु। রাসময় পা টাকো, সামনে পা দেখা যাচ্ছে তো। হয় না, জায়গা বড় লাগবে, 6-7 লাগবে। আকাশে উঠতে পারবো। কুম্ভকাণ্ড ঘুমাচ্ছে। इसमें देखिए। आशीर्वाद दे दीजिए इसे। তাহলে তো এইদিকে ঢুকতে আজকে যাতে অবস্থা হয় না, চলো।